लाइथांजाक साल किसा सकां 2025 बिशिवा हांकर बेरेमनि योगा बातायलायमुं बातायलायमानि दिनै आगस्ट दाननि 10 सालमारि 4 सालनि सिमि हास्ते बेरेमनि बातायलायमुं सेंगै रोजाखा आगोलनि महारानी तुलसीवती बोरैरावनि रोंनग हांकर बेरेमनि बातायलायमुंग जे रक सिलेक्शन ओंखा बरक फाइनाय बुसकांग सालनि बागै हास्ते बेरेमनि बातायलायमुंग बातायलायनाय दिनै आगस्ट दाननि 10 सालमारि 4 सालनि सिमि हास्ते बेरेमनि बातायलायमुं सेंगै रोजाखा सालनि बागै संथजाक बातायलायमुंग थांमानजाखैखा थंमं तांबेदनि मन्त्री टिंकरय त्रिपुरा स्पोर्ट्स काउन्सिलनि सेक्रेटारि सुकान्त घोष खबै कबुनि आदंरक हास्ते बेरेमनि योगा बातायलायमुंग खरक नैरा स्नि चिथा रों स्रोंनाय जोग्रक फाइलायका तै जे रक हास्ते बेरेम सिलेक्शन माननाय बरक नेशनल बेरेम योगा कम्पिटिशन बातायलायनाय हनै शाखा मन्त्री टिंकरय যোগাসেনার আপনারা জানেন যে এরা কিছুদিন আগে জেলাভিত্তিক কম্পিটিশন শুরু করেছিল 2025 এটা এবার তারা রাজ্যভিত্তিক করছে এবং এখান থেকে সিলেকশন পেয়ে এরা জাতীয় স্তরে খেলতে যাবে তারই দুজনের এখানে প্রতিযোগিতা চলবে এবং এখান থেকে সিলেকশন যারা পাবে তারা আগামী দিন জাতীয় স্তরে খেলায় অংশগ্রহণ করবে কতজন স্টুডেন্টের দেখুন পুরো প্রত্যেক জেলা থেকে এসে এরা 273 জন তো 273 জন এখানে পার্টিসিপেট করছে এখান থেকে পরবর্তীতে জাতীয় স্তরের জন্য ওরা সিলেকশন পাবে